about the new world taking shape around us, about the prospects for a new world order. The quest for the new world order is in part a challenge to keep the dangers of disorder at bay. साथियों, आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत के बढ़ते सामर्थ्य के साथ ही विश्व में भारत की भूमिका भी तेजी से बदल रही है। संकट के घेरे में थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। शांति के मार्ग पर चलने के शपथ हुई। इस मंत्र को लेकर के दुनिया के अंदर विचार प्रबल होते गए। यूएन का निर्माण हुआ। সোশ্যাল বিজনেস থেকে কথাটা এসছে, আমরা একটা নতুন বিশ্ব গড়ব, একটা নতুন বিশ্ব গড়ব। এই বিশ্ব শেষ, এই যে সভ্যতার কথা, এই বিশ্ব দিয়ে এটা দিয়ে চলতে পারবে না। আপনি চেষ্টা করতে থাকবেন, বক্তৃতা করতে থাকবেন, এখানে টুকরা ওখানে টুকরা করবেন, কিন্তু বাঁচতে পারবেন না। শেষ, ইটস ফিনিশ। এটা 100 বছরের কথা না, 200 বছরের কথা না, এটা কয়েক বছরের কথা, এর মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। এটা কয়েক বছরের কথা, এর মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।